मेरी पोस्टों को लाइक करने से रंग गोरा, वजन कम और महबूब आपके कदमों में होगा। इसके मुंह में बंदा डंडा डालकर आराम से घर के जाले साफ कर सकता है। संडा बराए फरोख्त, दरमियान वाला। जिस जिस लड़की को फौजी चाहिए वो अपना उठा के दो ले। गलती इंसान से होती है, जैसे आपसे हुई अभी पढ़ने में। पहला वाला लफ्ज दोबारा पढ़े जरा। आजकल छोटे बच्चों को कोई काम कहो तो आगे से कहते हैं फिर मोबाइल दोगे। उदास थे ना आप लोग मेरे बगैर, लो कर दी पोस्ट, आओ बातें करते हैं। स्कूल लाइफ में टीचर के कहने पर ब्लैक बोर्ड साफ करते हुए दिल में खुद ब खुद हीरो वाली फीलिंग आ जाती थी। तब्दीली वेख के अनारदावी हादसा निकल आया। बगैर फंड के पाकिस्तान की तेज तरीन खबर फैलाने वाली एजेंसी बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। बस दुआ करे कि बकरियां ना आ जाए। लगता है इसकी बीवी जॉब करती है। बीवी ने कहा था कि तुम पप्पू को पकड़ो, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आई। ये लो सगे मियां बीवी। बंदे को शायद अपने अब्बा ने सिगरेट पीने पर चत्तर मारे होंगे, अब हिसाब बराबर कर रहा है। पापा की परी के बाद पेश है पापा का चमगादड़। मौला खुश रखे, इन्हीं चक्करों में हमारे पिज़्ज़े और बर्गर ठंडे हो जाते हैं। फूड पांडा और फूड पांडी। तू टाइट्स है किसी और का, तुझे पहनता कोई और है। इंटरनेट से पहले ख़वातीन यूं गप्पे मारती थी। कभी कभी तो लगता है पाकिस्तान जद्दोजहद से हासिल नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज़ों ने हमारी हरकतों से तंग आकर हमें अलग कर दिया। खुदा दा वास्ता ही हेलमेट बावे ना पावे, 2-2 साल का वक्फा ज़रूर पा। खतरनाक मुलजिमान हिरासत में, नाक में दम कर रखा था। एक ने कहा मैं एक नागिन हूँ, दूसरी ने कहा नहीं मैं नागिन हूँ। नागिन ने कहा तो मैं क्या अंजलिना जोली हूँ। मर्द जितना भी बहादुर हो, मगर बीवी के हाथ में अपना मोबाइल देखकर इसका त्रास ज़रूर निकल जाता है। ये दुनिया की वाहिद लड़की है जो खुशी खुशी बर्तन धोती है। जिन लड़कियों को सिलाई नहीं आती उन्हें घर और ससुराल में बातें सुनना पड़ती हैं, और जिन्हें सिलाई आती है उनको बातों के साथ साथ सिलाई भी करनी पड़ती है। एक औरत शॉपिंग करने गई और वापस आकर घर बताया मैं एक सूट लेने गई थी, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत जूते मिले, तो इसलिए मैं ये हैंड बैग ले आई हूँ। हाय, एक तो मौसम की गर्मी, ऊपर से चूल्हे का सेक, लगता है ईद तक मैंने खुद पकोड़ा बन जाए। बस बिरयानी बनाने वाला मिल जाए, बाकी रायता तो मैं खुद बना लूँगी। सिलाई ऐसी मुसीबत है, जिसे आए वो पछताए और जिसे ना आए वो भी पछताए। अगर आप किसी लड़की को चाहते हो और वो आपको नहीं मिलती तो समझो कोई और लड़की तुम्हें अल्लाह से मांग चुकी है। ऐसे बेइज्जती कम महसूस होती है और दिल को तसल्ली भी मिलती है। बंदा कितना ही सादा मिजाज का क्यों ना हो जाए, नहाते वक्त एकदम ठंडा पानी ऊपर पड़ जाए तो 1-2 टुमके लगा ही लेता है। अर्ज किया है पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो, पंखा चलेगा तो हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ी देगा। जब पठानी लड़की पंजाब में अपने रिश्तेदारों के घर जाए, दुनिया भर की औरतों को एरियल पर पूरा भरोसा है, लेकिन मर्दों पर नहीं। पहलवान की टांग नीली हो गई, हकीम जहर पेल गया है, काटनी पड़ेगी टांग, मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई, हकीम ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी पेल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगें लग गई, लो जी फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गई, हकीम अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। किसके पास कौन सी डिग्री है और कितना पढ़ा लिखा है,
شادی کا کھانا کھلتے ہی سب پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہم ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے ہاں پورا خاندان ہسپتال آیا ہوتا ہے۔ جدو ہولی جئی لیندے میرا نام تھا ہماری جانیا تشریح۔ جب بھی میرا نام کسی کام کے لیے پکارا جاتا ہے مجھے وہیں موت پڑ جاتی ہے۔ ٹرین چلی اور سردار جی جلدی سے ایک ڈبے میں چڑھ گئے۔ ٹکٹ چیک کر بولا، پا جی نظر نہیں آتا، یہ عورتوں کا ڈبہ ہے۔ سردار، سوری، مجھے لگا تسی مرد ہو۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس پر نظر پڑی، سانس رک گئی، قدم تھم گئے، نظر منجمد ہو گئی۔ منظر کشی کے لیے الفاظ نہیں، ایڈا وڈا کتا ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اچانک مرغی ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی، مرغا روتے ہوئے۔ مرحومہ بہت نیک تھی، جان دے دی مگر چمی نہیں دی۔ ایک کالج میں بم بلاسٹ کے بعد نیوز رپورٹر زخمی لڑکی سے، جب بم گرا تھا ایک دم سے پھٹا تھا؟ لڑکی غصے سے، جی نہیں، وہ آہستہ سے ہمارے قریب آیا اور نہایت ہی ادب اور احترام سے جھک کر اور شرما کر بولا، باجی ہر چیز بڑھ گئی ہے، سکیاں روٹیاں دا ریٹ نہیں بڑھا۔ اگر کبھی اپنا گھر چھوٹا لگے تو ایک بار پونچھا لگا کر دیکھ لیں۔ آج میں بہت خوش ہوں، اسی لیے یہ آپ گروپ والوں کے لیے ایک ایک اٹھانا سب ہی۔ میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں۔ ہر فادر، اسٹیٹس کیا ہے تمہارا؟ ہی، ہے ڈیئر، آئی ایم یوزنگ واٹس ایپ۔ چاہے تم کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن مقرر ہے۔ بڑی جدوجہد کے بعد آخر وہ کشتی مل ہی گئی جس کے بارے میں شاعر کہتے تھے کہ میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ امریکہ کے 17 سالہ لڑکے نے 3 سیارے دریافت کر لیے۔ ہمارے یہاں 17 سالہ جوان میت والی خوشبو لگا کر گرلز کالج کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے ہمیں، ہم مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے انہیں، وہ ہمیں، ہم انہیں، ہم انہیں، وہ ہمیں، کیونکہ امتحان میں نہ انہیں کچھ آتا تھا نہ ہمیں۔ مرشد، میں کام چور نہیں ہوں، بس میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جو چائے کے دیوانے ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ میری سگی ماں مجھ سے تنگ ہے، ساس نے تو بال نوچ لینے ہیں اپنے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی خوبصورت اور پیاری سی ویڈیو آپ لوگوں تک ٹھوکریں کھا کھا کے آ جایا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا۔